Bonsoir et bienvenue à tous. كنتمنى تكونوا مزيانين. في هاد لا نوفيل فيديو غادي ندير واحد لو ريزومي جينيرال ديال لو ديرنيي جور دان كونداني. دونك في هاد لا بروميير فيديو غنحاول ندير سولمون لي 5 بروميير شابيتر. علاش؟ باش ما يكونش عندنا واحد الفيديو كبير. غنحاول ندير دي بارتي وشاك بارتي غادي نحاول نكمل فيها لي زوتر شابيتر. نبداو بلي زيتاب ديال هاد لا فيديو. Premièrement, à propos de l'auteur. Comme d'habitude, غادي نحاول نعرفو quelques informations على Victor Hugo et les personnages. Et la troisième étape, c'est le résumé des chapitres. On commence par l'auteur. Victor Hugo, il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française, né le 26 février 1802 à Besançon. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du 19e siècle. Mort le 22 mai 1885 à Paris. نشوفوا la date de publication. Donc, le roman se publia en 1829. Et le genre littéraire, c'est un roman à thèse. Et parmi ses œuvres, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Les Châtiments et les Contemplations. Maintenant, la deuxième partie, c'est les personnages. Premièrement, le condamné. C'est le personnage principal du roman. Son identité n'est pas citée, la raison de sa condamnation non plus. Victor Hugo a voulu laisser son personnage anonyme pour qu'il représente tous les condamnés à mort, qu'ils soient coupables ou pas. Donc, هذا هو البرسوناج principal, ولكن l'auteur ما عطاناش شنو لا كريم اللي ارتكب. دونك خلى هاد الشخص اللي هو لو ناراتور anonyme, donc مجهول. Marie. Selon le récit de roman, Marie a seulement 3 ans au moment où elle visite son papa, qu'elle ne reconnaît pas. Elle a une grande envie de vivre et croit que son papa est déjà mort, ce qui pousse le père à désespérer. Donc Marie, بنت le condamné, عندها 3 سنين. فاش مشات تزورو في لا بريزون كان عندها 3 سنين، مي مالوغوزمون ما عرفاتوش، يعني ما تعرفاش عليه، نسات ليه الملامح ديالو. اي اون بليس كتعتقد بان لو بير ديالها est déjà mort. Son épouse et sa mère. Ces femmes ne sont pas décrites mais sont citées dans le dernier jour d'un condamné, brièvement en référence à la souffrance qu'on leur fait subir à travers la peine de mort. الزوجة ديالو والأم ديالو ما تذكروش بزاف في هاد لو رومون، مي كيحاول يعطينا واحد الفكرة على المعاناة ديالهم معاه خلال الحكم ديالو وخلال المدة اللي غادي يدوز قبل الحكم. Les geôliers, ce sont les gardiens de la prison. Certains discutent avec le condamné et sont gentils avec lui, contrairement aux autres qui le traitent comme un animal. هادو les gardiens de la prison بعض منهم كانوا كيعاملوه بواحد الطريقة مزيانة، يعني حسن المعاملة، ولكن les autres ما كانوش كيعاملوه بواحد الطريقة اللي هي مزيانة، وكانوا كيعتبروه بحال واحد الحيوان. Le prêtre, selon le condamné, il ne parle pas avec son cœur. Il semble toujours indifférent. Et les magistrats, ils sont grotesques. Le narrateur les décrit de manière caricaturale. Donc, هاد القضاة كان كيعتبرهم لو ناراتور غامضين بزاف، يعني التصرفات ديالهم كان كيوصفهم بواحد الطريقة ديال لي كاريكاتور. L'huissier, un homme insensible qui vient annoncer condamner le rejet de son pourvoi en cassation.
Il ne s'intéresse qu'à son tabac et aux nouvelles politiques sans importance. La mort ne l'aime pas. Donc هذا واحد السيد اللي دائما بعدا عديم الإحساس et en plus هو اللي كيجي وكيرفض هذاك الاستئناف اللي كيطلب لو ناراتور ما كيهتمش بهاد لا بارتي و كيهتم توجور بالسياسة ديالو و لو طابع اللي كيستعمل. Le prisonnier de la conciergerie, un homme de 55 ans qui a partagé la cellule du narrateur, le nouveau gendarme de la conciergerie. C'est un gendarme aux yeux de bœuf, offrant des primés qui remplace l'ancien gendarme bon. هذا واحد الجندارم جديد اللي remplace علينا واحد l'ancien gendarme اللي كان مزيان، ولكن هذا الجندارم هذا يعني il est différent، عنده دائما واحد الشوفات في شكل والشوفات ديالو كيحتقروا le condamné. Les spectateurs, furieux, assoiffés de sang et acharnés contre le condamné. Donc les spectateurs اللي كيكونوا هذيك لا سين او هذاك لو فيستيفال ديال ليكزيكسيون، هذوك الناس اللي كيتسناو غير فوقاش يتحكم على شي كونداني، خصهم يشوفوا هذاك الدم، كيكونوا غاضبين بزاف وخاصهم يشوفوا هذاك الاعدام، و كيكونوا كونتر لو كونداني يعني كيحقدوا بزاف على داك لو كونداني، كان كيخصهم غير فوقاش تم ليكزيكسيون. L'espagnol, le premier amour du narrateur, fille à la peau brune, aux cheveux longs et aux yeux grands. Le narrateur l'appelait affectueusement Pepa. هذه premier amour ديال le narrateur اللي كان كيوصف لنا اللون البشرة ديالها اي الشعر ديالها والعينين ديالها، وكان كيسميها بيبا يعني الحب الأول ديال le narrateur. لو بورو هو داك الجلاد، هو هذاك اللي كيقوم بديك ليكزيكسيون، هو هذاك اللي كيعدم. Grand, vieux et gras, il a face rouge, il est habillé d'une redingote, il porte un chapeau à 3 cornes, la foule l'appelle Samson. Donc هذا هو اللي كيف ما قلنا كيقوم بهذاك ليكزيكسيون، هو كبير وعنده واحد لو فيزاج روج وكيلبس دائما واحد الكبوط وكيدير واحد لو شابو فيه 3 كورن. Donc ce sont les personnages de cet roman. Chapitre 1. Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé, physiquement. Elle est captive dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée. Condamné à mort, il se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Donc, هنايا le narrateur depuis 5 semaines كيعيش بواحد الفكرة ديال الموت. Donc, il est captif في لا cellule ديالو. Moralement, عنده الفكرة وحيدة وما كيقدرش يفكر في شي حاجة أخرى من غير الموت. Le condamné fait une comparaison entre son passé et son présent tragique. Le récit du roman nous apprend qu'il est obsédé par l'idée d'être exécuté. Donc, غادي يحاول يدير لنا واحد la comparaison ما بين الباسي ديالو et le présent. Donc هو مهووس بالفكرة ديال الإعدام، وهاد لي كومباريزون عندنا لو كونداني افون لو فيردي، دونك قبل الحكم كان très heureux كيعيش في واحد الحرية ديالو. دونك homme comme c'est semblable, ayant plein d'idées, fantaisiste, sensuel et libre. دونك قبل ما يتحكم عليه كان كيعيش في لا ليبرتي ديالو، ولكن من بعد الحكم دونك homme captif, privé de liberté d'action, de pensée et de réflexion. Donc من بعد ما تحكم عليه ولا يئيس و
ما عندوش la liberté. Donc il est en train de souffrir حيتاش كيتسنى la mort. Donc هذه هي la différence entre le passé ديال le narrateur et le présent. Le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, le condamné raconte ce qui s'était passé il y a 6 semaines lors de son procès. Il décrit sa réaction et l'agitation du public. هنا le narrateur كان كيحكي لينا داكشي اللي داز قبل الحكم ديالو ب6 ديال السيمانات واللي خلاه مشوكي هو هذاك لو بوبليك، هو هذيك لا رياكسيون ديال دوك الناس اللي بقاو انسيستين باش يتحكم عليه واخا هو ما كانش كيعرفهم. داكشي اللي خلاه يكون مشوكي. Dans sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à mort. Il relate la circonstance de son procès et sa réaction au verdict fatal. Donc, الزنزانة ديالو في لا سيلول ديالو بقى كيذكر لينا لو كونداناسيون ديالو ولا رياكسيون ديال الحكم بالإعدام. Le condamné fait le récit de son verdict, sentence, jugement. هنا le condamné غادي يهضر لنا على aussi avant et après le verdict. Donc هو قبل هذا الحكم هذا كانت عنده واحد لا فيزيون اوبتيميست دو موند وكانت عنده واحد الثقه في لا جوستيس وكان كيامن بالحياه. Mais après, moment où le condamné est emmené vers sa cellule, il est seul face à la mort, étranger au monde des vivants. من بعد في لا سيلول ديالو لقى راسو بوحدو face à la mort وغريب على الناس اللي عايشين حياتهم عادية. Chapitre 3. Le condamné semble accepter le verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis, peu importe ce qui lui arrive. Donc, ça fait le condamné بدا كي اكسبتي هذاك الحكم وما بقاش ندم على بزاف ديال الحوايج لانه كيقول بان كاع لي زوم غادي يكونوا محكومين مهما كلفت الثمن غادي يتحكموا غادي يموتوا après. Le condamné pense que tout le monde est condamné à mourir un jour ou l'autre, mais avec un délai indéfini. Ce qui diffère, c'est la manière et le temps. Le narrateur كيعتقد بان كل شيء غادي يموت في واحد النهار، ولكن دار واحد لا كومباريزون بينو وبين لي زون كي سون اور دو لا بريزون. دونك بالنسبه ليه هو علاش كيعاني، علاش ديك لا سوفرونس pour une seule raison اللي هو elle a connu le jour exact où il va être mourir. Mais pour les hommes qu'il a déjà parlé, il ne connaît pas le jour exact. Il commence à accepter l'idée de mourir. Il pense aussi qu'à travers son exécution, elle sera libérée de sa souffrance quotidienne. Donc, هو من يبدا كي اكسبتي هاد ليدي ديال مورير من بعد ما كان كيفكر بزاف في هاد لا بان دو مور، اعتقد بان نهار غادي تيكزيكوتا هذاك الحكم عليه، يعني من نهار غادي تعدم il sera libéré de sa souffrance quotidienne، يعني غادي يرتاح من ديك المعاناة اليومية ديالو اللي كيبقى يوميا chaque jour كيفكر في هذاك لو جور d'exécution. Chapitre 4. Retour au récit de l'incarcération à Bicêtre. Donc, le retour ديالو غادي يكون من التريبيونال vers Bicêtre. Donc, من المحكمة، يعني ديك المحكمة فين تحكم عليه بلا بين دو مور الى بيسيتر. دونك واحد لا بريزون سميتها بيسيتر. هاد البلاصه هادي هي دايره بحال واحد لونسيان شاطو مي فريمون واحد لو ليو ديال لا سوفرونس بالنسبه لو ناراتور. l'arrive à Bicêtre en attendant son pourvoi, recours auprès d'une juridiction supérieure contre la décision
d'un tribunal en cassation. Donc il arrive à Bicêtre كيتسنى الاستئناف ديالو امام المحكمه العليا ضد واحد القرار اللي كان في المحكمه النقد اللي طبق عليه الحكم ديالو. Le narrateur est conduit à la prison à Bicêtre dans une voiture noire. De loin, le prison ressemble à un château de roi, mais de plus près, elle est délabrée, ça veut dire dans un mauvais état, et il porte les marques de la vieillesse. Donc, le retour ديالو donc قلنا من tribunal vers la Bicêtre, la prison dans la Bicêtre, جابوه في واحد لا voiture noire loin de prison. donc قبل ما يوصل للسجن من بعد من البعيد شاف كيشبه لواحد لو شاطو ديال واحد لو روا، ولكن ملي قرب ليه لقاه dans un mauvais état وحس بانه غيكون واحد لو ليو ديال لا سوفرانس بالنسبه ليه. Chapitre 5. Suite de récit de l'incarcération à Bicêtre. Lorsque le narrateur est arrivé à Bicêtre, les gardes lui ont défendu tout objet tranchant qui pourrait servir à un suicide. Durant les premiers jours de ses séjours à Bicêtre, le narrateur a été bien traité puis brutalisé comme tous les autres détenus. Donc, هنا le narrateur فاش وصل لبيساتر هادوك لي غارد اللي كاينين في وسط البيساتر حاولوا يحيدوا كاع هادوك لي مويان اللي يقدروا يؤديو ليه بالانتحار. اي ماده خطيره يقدروا يحيدوها ليه باش ما يقدرش مثلا يقتل راسو او لا يدير شي حاجه. دونك جردوه من كاع دوك المواد. دونك في لي بروميير جور عاملوه بواحد المعامله مزيانه، حيت هاد لي غارد عاملوه بواحد المعامله مزيانه حيت كيقولوا بان راه غادي يتحكم عليه دونك ما غاديش يطول بزاف. ولكن ابري ملي ديك لا ديوري بدات كطول بزاف il a été brutalisé comme tous les autres détenus. donc تعرض للوحشيه وتعرض للضرب وتعرض لشحال من حاجه بحال les autres prisonniers. Cependant, certaines faveurs lui ont été acceptées comme le papier, l'encre, les plumes et une lampe. De même, il pouvait sortir dans la cour chaque dimanche. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latine. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. بعد متطلبات اللي كان طلبهم وتم الموافقة عليها بحال مثلا البابي الوراق والمداد والريش باش كيكتب وبليس واحد لا لامب. دو ميم il pouvait sortir يعني يقدر عاوتاني يخرج في شاك ديمونش ديك لاكور يبقى يخرج ديك لاكور ويدخل ويقدر يحسن لي كونديسيون البريزونيي يعني ولف وقدر يحسن لي كونديسيون ديالو غراس ا كيلكو مو بقى كيستعمل ديك كيلكو مو اون لاتين ومن بعد تعلم وبدا كيهضرنا على ديك اللغه العاميه اللي كيهضروا بها وسط هاد السجن هذا.